नमस्कार, मी श्याम सूर्या नाईक. गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण आहोत नावेली मतदारसंघात. आमच्या सोबत आहे प्रतिमा कुतिनो, या आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार आहेत. नमस्कार. आम्ही आहोत आता इकडे रुमडामोळ येथे नावेली मतदारसंघात. जाणून घेऊयात त्याचा घरोघरी प्रचार कसा चालला आहे ते. मॅडम प्रतिमा कुतिनो, तुका गोंयची आयर्न लेडी असे म्हणटाले. काँग्रेसीत असताना महिला प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तुवें तुजी कारकिर्द गाजयली. तुवें प्रत्येक इश्यू जे गॅस सिलिंडर दर वाड, मागीर पेट्रोल वाड, म्हारगाय वाड, हेजेर तुवें आंदोलन केलें, रस्त्यार येयलें. काँग्रेस सोडपाक कितें कारण जालें आनी आम आदमीक जॉयंट जावपाक तुका कारण कितें जालें? पयली सुवातेर म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार 25 वर्सां हांवें म्हजे भुरगेपणा साकून सोशल वर्क स्टार्ट केलें एकच पक्षा बरोबर, ते म्हणटात ते इंडियन नॅशनल काँग्रेस. मागीर हांवें खूब फ्रंट रँकींग पोझिशन घेतली. म्हजें काम पळोवन काँग्रेस लिडरशिपान म्हाका ते दर्जो आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. हांवें केन्नाच खंयच्या कामाक ना म्हणून ना. हांवें म्हजें घरदार जावं भुरग्यांक सॅक्रिफायस करून हांव सदांच रस्त्यार लोकां खातीर देंवलें. पूण तुमकां खबर आसतलें, एक काँग्रेसाचें कल्चर आसा की तांचे जे वरिश्ठ आनी जाणटे लिडर म्हणटात पळय, ओल्ड ग्रँडफादर्स, तांकां फक्त आमचे असली यूथ काम करते पुरतेच जाय. काम करून घेवपाक तांकां प्रतिमा जाय आशिल्लें. प्रतिमाचे बरोबर ताची टीम जाय आशिल्ली. खंय म्हारगाय जावं, खंय वाड जावं, खंयच्या बायलेचेर अत्याचार जावं, सिलिंडराची वाड जावं, लायटीची, पेट्रोलाची, टिचर्साची इश्यू जावं, कंपनी वर्कर्साची इश्यू जावं, हांवें सदांच रस्त्यार देंवून हांवें इश्यूज घेतल्यात. दांडे खाल्या पुलिसांचे हांव सदांच सांगता. आनी आयज म्हजे 10-12 केसीजूय आसा. पूण हांवें केन्नाच ना म्हणून ना. पूण जेन्ना जेन्ना आमच्या असल्या भुरग्यांक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय, खंय तरी दर्जो दिवपाक जाय, तेन्ना हेणी आमकां सदांच सॅक्रिफायस केलें. ही गजाल स्टार्ट जाली आतां न्ही, जाली सुमार 10-12 वर्सां पयलीं. काम करून करून हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जालें. यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जालें तेन्ना तुमी पळयात, जे कोण पयले म्हज्या पयले यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जावन गेल्यात, तांचे खंय तरी पॉलिटिकल गॉड पेरंट्स आशिल्ले, पॉलिटिकल गॉडफादर आशिल्ले. पूण म्हाका कोण पॉलिटिकल गॉडफादर ना जावन म्हाका तिकेट फावूं जावना. काम हांवें कंटिन्यू दवरलें. दुसरें म्हणल्यार 2017 जेन्ना टायम आयलो इलेक्शनाचो असेंब्लीचो, हांव महिला अध्यक्ष म्हणून आशिल्लें आनी म्हज्यान चड काम कोणेच करूं नाशिल्लें. हे आमदार देखून सगळे घरा कडेन न्हिदून रावले. पूण हांवें काम केलें. तेन्ना देखून म्हाका सॅक्रिफायस केलें. तरी पासून हांवें काय म्हणून ना, सगळ्या कॅन्डिडेट्साक काँग्रेसाचें भरपूर काम केलें आनी आमचे 17 MLA निवडून आयले. जेन्ना 2019 म्हाका दिल्ली राहुल गांधीन सांगलें, सगळ्यांनी सांगलें की ह्या पाटी तूं MP जावपाक जाय. तुज्यात सगळे फॅक्टर आसा, जावं तूं डायनेमीक आसा, लॉयलिस्ट आसा, नॉन करप्ट आसा, ऑनेस्ट आसा, एक तुका आयर्न लेडीचो दर्जो दिल्लो आसा म्हणून. आनी हांवें चिंतलें की येस, 160-70 एज्युकेशन करून, इतलें काम करून, इतलें सॅक्रिफायस करून, ऑनेस्ट आसा म्हणून म्हाका पार्टी खंय तरी ऑनर करता म्हणून. पूण तेन्ना देखून हे जे आमचे ओल्ड लिडर्स असले, त्यांनी दिल्ली खूब म्हज्या विरोध हे केले आनी म्हजी तिकेट जी जाल्ली ऑलमोस्ट ती काडून घेतली. आनी जे सिनियर आसा, सिनियर मोस्ट सार्दिनाक परतून दिवन म्हाजो एक घात केलो. तरी पासून हांवें पार्टी सोडूना. हांव रावलें सार्दिना बरोबर. सगळे सावथ गोंया सगळे MP इलेक्शनाक सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीत काम केलें. स्टोरी स्टार्ट जाता आतां. जेन्ना आतां टायम आयल्लो आनी म्हाका लिडरशिपान सांगिल्लें 2022 की हांव रिप्रेझेंट जावंक सोदता, एसेंब्लीत वचपाचो म्हजो टायम आयला. कित्याक म्हाका पावरा खातीर न्ही, हो तुमचे भाशेन बंगले हो गाडे करपाक न्ही, लोकांचे मुद्दे घेवन, लोकांचे काम घेवन आयज मॅच्युअर्ड जालां वचपा खातीर. जेन्ना हांव तयार जाल्लें, हे काँग्रेसाचे जे लिडर आसात, चड करून लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत, तेणी म्हाका फुसलयलें, म्हाका कन्विन्स केलें की बाय ZP आमचो पिड्यार जाला नावेलीचो आनी कोणूच बरें एक्टीव मनीस दिसना. तूं नावेलीचे, तूं सॅक्रिफायस कर, तूं बस, आपूण तुका खांद्याक खांद घालून तुज्या बरोबर भोंवतलो. आपूण लुईझीन फालेरो जो MLA आसा नावेलीचो, ताका मुखार काडटलो आनी आमी तुज्या बरोबर डोर करतले. तूं कांयच भिनाका. जेन्ना हांवें ना म्हणल्यार देखून इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी घे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून म्हाका दिल्ली लिडर्सांनी फोन केलो आनी हांवें घेतली. 12 दीस मेळिल्ले म्हाका, फक्त 12 दीस. ZPक बसलें हांव, सॅक्रिफायस जालें. पूण हेणी म्हजी बलिका बकरा केलो. म्हाका म्हजी बली काडली. 12 दीस आशिल्ले तरी पासून म्हाका नावेलीच्या लोकांनी 2,500 वोट दिले. जो मनीस जिखलो ताका 2,800 पडले आनी म्हाका 2,500. फक्त 12 दिसां भितर म्हाका सॅक्रिफायस केलें. कोणे लोकांनी न्ही, म्हाका सॅक्रिफायस दुसरे पक्षाच्या लोकांनी येवन म्हाका त्रास करूं ना.
म्हाका त्रास केलो आमच्याच जे आशिल्ले लिडर काँग्रेसाचे एक दीस तिकून दिगंबर कामत काँग्रेसाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हजे बरोबर डोर टू डोर येवना हांव कितले फोन मारले कितले आपयताले म्हाका अशें कित्याक करतात तुमी काय म्हणून जेन्ना तुमी सरकार करपाक जावना तुमी सगळे घरा कडेन आशिल्ले तुमी MLA जावन घरा कडेन आशिल्ले तेन्ना हांव रस्त्यार देवले म्हणून रडलें सांगलें ना दिगंबर कामत आयलो लुईजीन बाब देखून बिजी आसले काळान म्हणपालो आपूण बिजी आसा आपणाक केरला वचपाक आसा आनी तो केरला गेलो म्हाका सारकें ऑर्फन केलें म्हाका म्हजे बरोबर आशिल्ली त्यो महिला आनी गांवचो लोक पूण मागीर खंय तरी म्हाका कळून आयलें की एक लिमीट आसता कोणाकूय यूज करपाचें 25 वर्सां इतलें म्हणजे लायफ दिलें म्हाका सगळे लोक सांगताले की तुका यूज आनी थ्रो करता हे ओल्ड लिडर फक्त आपल्या भुरग्यांक मुखार काडपाक सोदता आपल्या बायलांक मुखार करपाक सोदता आपल्या भावाकूय मुखार करपाक सोदता सोड हांवें तेन्ना विचार केलो म्हजे कडेन आम आदमी पार्टी आयली केजरीवाल साहेब म्हजे कडेन उलयलो आनी हांवें सदांच पळयात तुमी हांव सदांच BJPच्या अगेन्स्ट हांवें BJPक सदां क्रिटिसायज केला BJPच्या अगेन्स्ट हांव सदां रस्त्यार गेला म्हणजे 12 केसी घालून हांव भिवना पूण हांव केन्नाच आम आदमी पार्टीचे अगेन्स्ट भिवना कित्याक म्हाका खंय तरी तो मॉडल लायक जातालो आनी हांगा आम आदमी पार्टी इतले नाशिल्ली पूण दिल्ली तेणी केला ते भाशेन केजरीवाल साहेबान इतले केला ते पळोवन खंय तरी मनाक दिसतालें असलो CM आमकां कित्याक ना असलो मुख्यमंत्री आमकां गोंयांत कित्याक फावना जे कितें सांगता ते करून दाखयता यंग डायनेमीक सिंपल सादो जेना कडेन बँक बॅलन्स भरूना मोटरां ना कोण चोरुना लुटूना असलो CM आमकां कित्याक फावनी काय म्हणून पूण जेन्ना केजरीवाल सरान म्हाका फोन केलो आनी दिल्लीच्या लिडरांनी म्हाका सांगलें प्रतिमा इट इज नाव ऑर नेवर जाल्यार यू विल ऑल्सो बिकम वर्किंग यू विल बिकम अ ग्रँडमदर इन काँग्रेस बट दे विल नेवर गिव यू अ चान्स म्हणून कम वी वॉन्ट अ क्लीन ऑनेस्ट नॉन करप्ट लिडर लायक यू म्हणून तेन्ना हांवें विचार केलो आनी हांवें डिसिजन घेतलें आयज बरी खुशी दिसता 10-11 म्हयने जाले हांव हेंच्या भाशेन पॅराशूट न्ही हांव हेंच्या भाशेन लोकांचे वोट चोरून पार्टी बदल करूना आय हॅव नेवर रॉब द मॅन्डेट हेंकां लोकांनी वतात उबे रावन पावसांत रावन वोट घातिल्ले हेणी तांचे वोट चोरले हेंकां सांगनासना आनी आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटाक लागून गेले पूण हांगा हांव एक अध्यक्ष आशिल्ले पार्टीचे हांव पोस्टार आशिल्लें ऑर्गनायझेशन महिला अध्यक्ष हांवें बरे भाशेन रिजायन केलें चोरा भाशेन धांवून वचूना रेजिग्नेशन दिलें आनी आतां 11 म्हयने खूब हांव काम करपाक ना म्हाका केजरीवाल सरान म्हाका तो दर्जा दिलो म्हाका मान दिलो आयज भुरगें हांव यंग भुरगें म्हजे बापूय आवय कोण पॉलिटिशन नाशिल्ली आनी कोणीच म्हजो आजो नाशिल्लो पूण म्हाका तो दर्जा दिलो म्हजें काम पळोवन केजरीवालान म्हाका वायस प्रेसिडेंट केलें स्टेटीचें आनी म्हाका खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आनी तेन्ना साकून म्हजें काम चालूच उरलें तुमी पळयलां आसतलें आयज मिटींग जाली हांगा कॉर्नर मिटींग लोकांनी म्हाका कितें सांगलें आमकां नाका काँग्रेस आमकां नाका BJP तांचे कडेन कांय पॉलिसी ना फक्त एकमेकाचेर हेट्रेट करून वोट मागपा येतात प्रतिमा तूं कितें घेवन आयलां तूं कितें घेवन आयिल्लें कोविडा काळ आशिल्लो आमी तुका वोट घालून नाशिल्लो आमी काँग्रेसीक घातिल्लो आमी BJPक घातिल्ले पूण तेन्ना आमचे बायल भुरगीं घरांत हळहळटालीं लॉकडावन जावन जेवण नाशिल्लें घरांत कोवीड जावन कितें जालें आमचे पिड्ड्यार जाले दुयेंत आशिल्लीं तूं पावलें गो प्रतिमा वखदां घेवन तुका फोन मारल्यार तुजी टीम पावली तूं स्वता दारान रेशन घेवन आयलें प्रतिमा ऑक्सिमीटर जाय आसलो तेन्ना तुवें फ्री ऑक्सिमीटर्स दिले GMCत लोक मरताले सिलिंडर ना म्हणून तेन्ना प्रतिमा तूं आयलें आमच्या दारान कॉन्सन्ट्रेटर घेवन म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक आयज म्हाका दिसता खंय तरी इन द नेम ऑफ द जीजस सांगता खरें की गॉड इज फायटींग माय बॅटल ह्या फाटी देव आसा देवाचो आशिर्वाद आसा आनी खूब जे गरीब लोक आसा सामान्य लोक आसा आम आदमी आसा ते म्हजे बरोबर आसा आयज म्हाका तेच सांगता तूं कांय भिवपाची गरज ना म्हणून तूं मुखार सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून काँग्रेसीक तुका जें पोजिशन आशिल्लें तें आम आदमीक कशे भाशेन तुका दिसता आम आदमीक येवपाक ना पळय काँग्रेसीत काम केल्लें दॅट इज डिफरंट प्लॅटफॉर्म दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट पार्टी एंड आम आदमी पार्टी इज ऑल टुगेदर अ डिफरंट पार्टी देर इज सो मच ऑफ डिफरन्स वी गो टू सी आयज तुमी गोंयांतच पळयात पयस वचनाका दिल्ली तुमी पळयलां आसतलें कशें तांचे पार्टीक आयज यंग लिडर सोडून गेल्या ते गोंयांत देखून तुमी पळयलां आसतलें जे सामान्य कार्यकर्ता वर्कर आशिल्ले ते आयज सगळे सोडून गेले कित्याक कोणाक लागून कितें कारण हे जे आमचे परतून सांगता जाणटेले जे काँग्रेसाचे लिडर आसा ते तांचे सांगपाचें म्हणल्यार तेणी केन्ना युथाक तो प्लॅटफॉर्म दिवना काँग्रेसीक म्हाका तांकां कळलें की हे प्रतिमा मध्ये कितें तरी हे आसा डायनेमीक क्रेडिबिलिटी आसा एक झगडपाची तांक आसा कोणाक ते भियेना सरकाराक भियेना आनी कित्याक भितले हांवें केन्ना करप्शन करूं ना म्हजेर कसले चोरिल्ले लूट केल्ले मायनिंगाचे पयशे ना
सो म्हाका ते तोंड आशिल्ले फेस आशिल्ले म्हणून वच गो प्रतिमा म्हणून धाडटाले. पूण जेन्ना जेन्ना म्हाका युथ काँग्रेसाचे पद फावो जालें, म्हाका ह्या लोकांनी जिखून हाडले युथांनी, जेन्ना महिला काँग्रेस अध्यक्ष जाले तेन्ना खंयचो इश्यू म्हाका वच म्हणटाले तेन्ना म्हाका एक कळून आयलें की दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी. पुलिसाचे दांडे हांवें खावप, एरेस्ट हांवें जावप, बेल हांवें बरोवप. म्हाका कळून आयलें की हियर दे आर ओन्ली युजींग मी. म्हजे धरून बंदूक मारताले, म्हजे धरून पिस्तॉल घेवन दुसऱ्याक फारार मारताले. आपल्या बायलांक न्ही, आपल्या चलयाक न्ही ह्या काँग्रेसाच्या लिडरांनी भितर दवरले. आनी जेन्ना टिकेट दिवपाची आसली तेन्ना आपल्या बायलांक न्ही आपल्या धुवाक न्ही भायर काडले. पूण हांगा आम आदमी पार्टी आय वूड लायक टू टेल यू, आम आदमी पार्टी गेव मी दॅट प्लेस विदाउट आस्किंग. मागनासतना म्हाका व्हरून स्टेट कमिटीचेर सेकंड इन कमांड केलें, वायस प्रेसिडेंट पोस्ट दिलो आनी कॉन्क्रिटीव बरें क्लीन वर्क करून घेतले. म्हाका केन्नाच आम आदमीन सांगूना रस्त्यार देव आनी सिनेमाचे अगेन्स्ट वचून बोबो मार, रस्त्यार देव आनी एज्युटेशन कर, रस्त्यार वच आनी केसियो घे. ना, म्हाका गायड केले. म्हाका सांगले प्रतिमा इट इज टायम नाव टू गो इन असेंब्ली. वी आर लुकिंग एट यू एज आर फ्युचर MLA. गो सर्व द पीपल. म्हाका सदांच म्हाका तो आशिर्वाद दिलो केजरीवाल सरान. कितें करपाक दिसता MLA सर, राशन करतात आमी न्ही, दारा वचून राशन. तूं वच प्रतिमा, दिस इज गुड वर्क. जाता तितले घरांतली वच, मेहनत करो, फल मिलेगा. जाओ प्रतिमा, ऑक्सिमीटर दे दो प्रतिमा. खंयचे खंयचे मुद्दे आसा बरें क्लीन काम केलां, क्लीन मुद्दे घेतल्यात. कितें सक्सेस आयला तसलें हांवें काम केल्लें आसा. सो देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन काँग्रेस एंड आम. एंड सेकंडली मस्ट हॅव सीन केजरीवाल हॅज प्रोमोटेड ऑल यंग लिडर्स. काँग्रेस हॅज द कल्चर ऑफ सेम ओल्ड लिडर्स. आनी चड उलोवपाचें ना. 2 दीस पयलेच पळयात तुमी काँग्रेसीन कितें केलें, ते भुरगे आशिल्ले नुवे कॉन्स्टिट्युन्सीत परतून तेणे जाणटेल्या काडून ते बसयला. जो जाणटेलो सारको चलूंक पावना, सिनियर मोस्ट टॉप ते भुरगे झगडटाले, आमकां टिकेट दिली. काँग्रेसाची दशा पळय आयज की बड. अजून ते लेसन शिकनात, अजून तांकां बूध येना. पूण तेच आम आदमी पळयात. आयज आम आदमी पार्टी 99% जितले लोकांक टिकेट दिल्या, यंग लोकांनी टिकेट दिल्या, जे नामनीक दोतोर आसा, वकील आसा, टीचर आसा, हाऊसवाईफ्स आसा, कार्पेंटर आसा, पूण बरे जे शिकिल्ले आसा, ऑनर्स आसा, क्लीन लोकांनी, यंग लोकांनी आयज केजरीवालान लोकां मुखार टिकेट दिली आसा. जेंकां पयशे दिवन टिकेट घेवपाक पडूना, जेंचे काम, तांचे बॅकग्रावंड, ऑनेस्टी पळोवन, लॉयल्टी पळोवन एक पद दिल्लें आसा, आमकां एक कॅन्डिडेचर दिल्लो आसा. आनी पळोवपाक गेल्यार तुम्ही पळयलां आसतलें काँग्रेस जावं BJP तांचे फॅमिली राज सगळ्या कडेन आसा. आयज आमी पळयलां काँग्रेस, BJP, इवन तृणमूल काँग्रेस कोणाक तरी कोणाचे घोवाक आनी बायलेक टिकेट दितात, कोणाचे तरी भावाक आनी भयणेक टिकेट दिता, जाल्यार कोणाक बापायक आनी चलेक टिकेट दिल्या. पूण आम आदमी पार्टी तुम्ही पळयात, एक कपल ना जे घोव बायल आसा, वा भाव भयण आसा, वा बापूय धूव आसा. ना, केजरीवालान सारखे क्रेडिबिलिटी आशिल्ले मनशाक, क्लीन मनशाक न्ही, शिकिल्ले हुशार लोकांनी, ऑनेस्ट लोकांनी दिले आसा. वी हॅव नॉट डन फॅमिली राज. आयज गोंयकारांक न्ही कळपाक जाय की BJP देखून फॅमिली राज करपाक सोदता, काँग्रेस फॅमिली राज करपाक सोदता, आनी थंय तृणमूल काँग्रेसी फॅमिली राज करपाक सोदता. लोकांक ती हेंची वीट आयिल्ली आसा. म्हाका दिसता हेच केलें जाल्यार फॅमिली राज जाल्यार 40 कॉन्स्टिट्युन्सी तेंची म्हाका दिसता 35 हेंची कपल आसतली, 15-30 जोड्यो तेच आसतल्यो. म्हळ्यार 30 फॅमिली गोंय चलयतली, 30 फॅमिली लोकांचे मुद्दे चलयतली. अरे वायट दिसता की इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट येवन हांगा पडटात. लोक म्हणटात म्हाका प्रतिमा फाल्यां इलेक्शन जाल्यार जिखली जाल्यार आमी आमचे पेट्रोल 100 रुपयाक जालां, ते पेट्रोल आमी 2 लिटर घालून MLAक मेळपाक दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीत वचपाची काय म्हणून. ह्या मतदारसंघाक एक माजी आमदार आनी माजी मिनिस्टर उबो रावल्लो आसा काँग्रेसीचे आवेर्तान करतात. मागीर एक बाणावलीचो जो किंग म्हणटा चर्चिल आलेमांव तेजे चेडूं आसा वालंका तृणमूल काँग्रेस. तूं आम आदमी पक्षाक BJPचो तुयेकर म्हणून आसा, हेंचे कडेन तूं कशें लडटलें आनी तुवें नावेली मतदारसंघ कित्या खातीर चूज केलो आम आदमी पक्षाचेर? एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार म्हजें कार्य जे स्टार्ट जालां ते इलेक्शना टायमार न्ही, म्हजें काम चालू आसा इतलीं वर्सां तुमी पळयलां. जावं इवन ते काँग्रेसा टायमार खंयचे म्हारगाय जावं, इवन कांदो जेन्ना म्हारग जाल्लो तेन्ना हांव नावेली मार्केटां बसून लोकांनी हांवें 15 रुपया 10 रुपयान कांदो फावो केलो. नाल्ल म्हारग जाल्ले गोंयांत कोकोनट होर्डिंग चलताले,
तेन्ना देखून हांव जेन्ना बाजारां भोंवलें तेन्ना म्हजे नावेली रस्त्यार बसून हांवें बायलां बरोबर 10 रुपया 20 रुपया नाल विकून मोकरी करपाक गव्हर्मेंटाक ताचे दोळे उक्ते करपाक हांवें काम केलें. खंयचे गार्बेज इश्यू आसूं हांवें तो इश्यू काडला. नावेली स्कुलाचे सांगपाक सोदता. नावेली जी आमची हायर सेकंडरी आसा हालींच कोविडा टायमार तांकां भुरग्यांनी 16-17 वर्सां भुरग्यांक इंजेक्शन दिवन आसले कोविडाचे. ती सगळ्या आमदारा कडेन गेली. तिणी म्हाका स्टुडंट्सांक सांगलें आमी बीजेपी लिडरां कडेन गेली, आमी लुइजिना कडेन गेली, आमी चर्चिला कडेन गेली, कोणेच हेल्प करूं ना. पूण प्रतिमा जेन्ना तुज्या दारांत आयली की आमकां एग्जाम ऑफलायन नाका ऑनलायन जाय म्हूण सांगपाक तेन्ना सांगपाचें म्हणल्यार कोणें तांकां सपोर्ट करूं ना. हांवें तो मुद्दो घेतलो. हांव सीएमाक तांकां घेवन सीएमाच्या दारां गेलें सांकळी आनी सीएमाक पांय पडलें. पळय फाल्यां साकून तूं ऑनलायन न्ही ऑफलायन स्टार्ट करता. भुरग्यांचो प्रॉब्लम चिंत. भुरग्याच्या घरांत सिनियर सिटीजन आसा, जाणटी आवय बापूय आसा, भुरगीं आसा धाकलीं. कोविडान कोणाकय लागपाक शकता एग्जाम तूं अशें दवरलें जाल्यार कित्याक ताका इंजेक्शन ना. तेन्ना सीएमान आयकून बीजेपी कडेन वचून हांवें जेन्ना तो मुद्दो उठयलो तेन्ना तांची एग्जाम कॅन्सल जाली. तशेंच जावं त्यो फुटपाट्यो ज्यो झाडांनी भरिल्ल्यो लोकांक चलपाक नाशिल्ले, रातचे जुवांनी येताली, तो इश्यू घेतलो. आमदार जायनासतना हांवें फाटलें 1 वर्स कितें सांगता तुका काम घेतलें. झाडां कातरून सगळीं साफ जाले. लायट्यो पेटना आसल्यो आनी कोसळटाल्यो. जेन्ना जेन्ना पावस पडटालो आनी कोसळटाले तेन्ना खांबे आमचे एक रातवाडो म्हणून नावेली ते भुरगे आसा तेणी म्हाका आपयलें. हांवें सरकाराक 7 दिसाचो टायम दिलो. एक आमदार नासतना काम करून दाखयल्यान. वर्स टू वर्स NH-17 जे एक्स बीजेपीचो मिनिस्टर आसा अवार्थान फुर्तादो जो आतां काँग्रेसाचेर बसपा आसा ताजे पेट्रोल पंप थंय घातला. ते पेट्रोल पंप NH-17 मुखार जे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, फिलीप न्यारी मिनिस्टर हे चेअरमॅन हे सगळे त्या सायडीन वताले. पूण तो रस्तो इतलो बाबाद जाल्लो. आमचे कितले तरी नावेली लोकांचे वेली लोकांचे एक्सिडंट जावन फ्रॅक्चर जाल्ले. 6-7 जाण जाल्यार मेल्या सुद्दां. कोणेच आवाज उठोवना. काँग्रेसान फक्त एक दीस आयली आनी धरना केली आनी टायम सांगला आनी गेली आनी ताजे नंतर कांयच फॉलोअप उरना. जेन्ना हांव उठलें आनी थंय गेलें आनी इश्यू घेतलो आनी हांवें प्रमोद सावंताक सीएमाक सांगलें बिफोर क्रिसमस 28 डिसेंबरा पयलें समज तूं करना हांव प्रतिमा कुटिनो हांव नावेली लोकांनी घेवन सामान्य लोकांनी घेवन येवन तो NH-17 रस्तो ब्लॉक करतलो. आनी सीएमाकूच न्ही सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा जेन्ना हांव सांगता तेन्ना करून दाखयता. तितले देवान म्हाका ती एक घट्स दिल्या. ताबडतोब 7 दिसां भितर बिफोर 28 तो रस्तो करून जालो. कसोय जावं कितेंय जावं सो मुद्दे घेता ते. आतांय म्हाका विचारलां की काँग्रेसाचो आवर्तनाक टिकेट दिल्या, TMCची वालांका आलेमाक दिल्या, बीजेपी उल्हास तुयेकराक दिला. हय म्हाका भिवपाची गरज ना कित्याक हांवें तुका सांगलां जे मनीस काम करता, जे मनीस कश्टी आसा, जे मनशाक सगळ्यांक घेवन मुखार सरतले लोकांनी ते पळयलां. ह्या 4 कॅन्डिडेट मेन पार्टीच्या कॅन्डिडेट्सांक लोकांनी पळयलां, नावेलकारांनी पळयलां. जेन्ना जेन्ना संकट आयल्या वा आवाज उठोवपा जाय जाल्यार दुसरे कशे लिपून बशिल्ले, न्हिदीन बशिल्ले. कोविडा टायमार देखून एक खंय आशिल्लो बीजेपीचो कॅन्डिडेट खंय आशिल्लो तो कितले लोकांनी ताणें मदत केल्या. ताका सांग यो आनी नावेली म्हज्या तेलावली म्हज्या मांडपा सायडीन म्हज्या रावरा सायडीन म्हज्या लोकांक ताणें सांगचें की आपूण एक किट कोण दिला म्हणून. खंय आशिल्लें वालांका आलेमांव जस्ट बिकॉज ताजो बापूय एक चीफ मिनिस्टर, ताजो बापूय MLA, ताजो बापूय आमचो नावेलीचो MLA आशिल्लो म्हणून त्या वोटाचेर बँक करता. ते म्हणटा आयज की लुइजीन सराचे खंय आनी आपले खंय दादागेले वोट घेतल्यार खंय कम्फर्टेबली ते जिखता. आगो बाये तूं तांचेर उलयनाका. तूं एज अ कॅन्डिडेट तूं कितें केलां, तूं लोकां लागून खंयचे मुद्दे घेतल्या, तुवें नावेली लोकां लागून कितले झुजला, कितें तूं एक इश्यू घेतला, खंय आशिल्ले तूं 5 वर्सां, कित्याक काम करूना. सो दिस इज द थिंग. आनी थर्ड सांगपाचें म्हणल्यार अवार्थान फुर्तादो ताजे आनी कितें सांगपाचें. तो बशिल्लो इंडिपेंडंट म्हूण तेन्ना ताका तो चान्स पडलो कित्याक लोकांक न्ही चर्चिल आलेमांव नाका आशिल्लो म्हणून लोकांक पोट तिडके नाशिल्ले. इंडिपेंडंट बशिल्लो आनी बीजेपीन ताका सपोर्ट केल्लो म्हणून ताका तो चान्स पडलो. पूण जेन्ना 5 वर्सान जेन्ना तो जिखलो आनी ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ताणें ऑपॉर्च्युनिटी रोखडी घेतली. तो रोखडोच बीजेपीचो मंत्री जावपाक गेलो आनी 5 वर्सां ताणें बीजेपी मंत्रीपद घेतलें. पूण कितें जालें आनी जेन्ना 5 वर्सान लोकांनी ताका नाकारलो चेंज जाय म्हणून तो नाका कांयच करूना बीजेपी मिनिस्टर जावन जायते लोक हे सगळे दुखले तेन्ना तो पडलो. लोकांनी मॅन्डेट दिलो तेन्ना 5 वर्सां तुमी सांगा तो पडून जाता की आतां सुमार म्हाका दिसता 5 years ही इज नॉट टेकन एनी इश्यू. म्हाका तुमीच सांगात मिडियाक खबर आसा त्याने खंयचो इश्यू घेतलो
नावेलकारांक लागून रस्त्यार देवलो, कोविडा टायमार घरांतल्यान भायर सरलो, एक लोकांक व्हरून मीठ ने साखर दिली, वो ऑक्सिमीटर दिलो. आतां सगळे रेडी जाल्यात आनी आतां ते कितें करतात ते तांकांच खबर ना. म्हणून हांव तुका सांगता, कितलोय व्हडले लिडर बनूं, आय नो आय एम सिटींग अ बॅटल अगेन्स्ट 2 ex-CMs ऑफ गोवा, 1 ex-BJP मिनिस्टर ऑफ गोवा. द फूल मंत्री पद विल बी विथ BJP कॅन्डिडेट. पण हांव भिना, कित्याक दिस टायम लोकांनी खबर आसा कोण बरे कॅन्डिडेट, कोणे काम केल्ले आसा, कोण नॉन करप्ट आसा, कोण ऑनेस्ट आसा, कोण सामान्य आसा, लोकांक घेवन चलतले. ते लोकांनी डिसिजन लोकांच्या हातींत आयज सोडला आनी लोक ते कितें ते 14 तारखेर करतली. प्रतिमा, ह्या मतदारसंघात एक्स CM आशिल्लो, एक्स MLA लुईजिन फालेरो, तेणे ह्या वर्सां कितले वर्सां हांगसर ह्या मतदारसंघात नेतृत्व केल्लें आसा. ह्या मतदारसंघात कितें विकास जालो आनी कितें कामां उरल्यांत आनी तुजें विजन कितें आसा ह्या मतदारसंघा खातीर? सांगपाचें म्हणल्यार लोकांनी लुईजिनाक खूब फाटी चान्स दिलो. एक 30 वर्सां तो हांगा MLA जालो. मागीर लोकांनी खंय तरी बदल जाय आशिल्लो, कांय जायना म्हणून लुईजिनाक लोकांनी मॅन्डेट दिवना आनी लुईजिन पडलो. मागीर 10 वर्सां लुईजिन नाशिल्लो. लोकांनी ताजे नंतर चर्चिल आयलो. चर्चिलाचें काम लोकांनी पयलें 5 वर्सां आनी तेणी ताका नाकारलो आनी मागीर चर्चिल नाका म्हणून आवार्थानाक चान्स पडलो. आतां सांगपाचें म्हणल्यार वायट दिसता, तुमी बिलीव करपाना. एक केपें लोकांक न्ही लास्ट BJP नाका, आवार्थान BJP मिनिस्टर आनी कांयच जावना म्हणून लोकांनी कितें केलें, लुईजिनाक आनी एक फाटी चान्स दिलो. आसूं पळोवया म्हणून, आमचो पयलींचो MLA न्ही, दिवया ताका म्हणून, ताका उडयलो म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार तुमी RTI काडलें जाल्यार तुमकां कळटलें, 5 वर्सांत म्हज्या नावेली मतदारसंघात, म्हज्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत एक भुरग्याक जॉब दिल्लो ना, एक भुरग्याक एम्प्लॉयमेंट दिवना. भुरग्यांनी शिकून 12वी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स केल्यात. वायट दिसता, दुखता जेन्ना हांव लोकांच्या घरांत आतां डोर टू डोराक वता. लोक सांगतात म्हजी चली पळय मास्टर्स इन हिंदी, म्हजो चलो पळय इंजिनियरींग केलां, म्हजो चलो पळय निटाक कितले बरे मार्क्स पडले, कितले बरे मार्क्स पडले, म्हजे भुरग्यान BEd केल्लें आसा. प्रतिमा, भुरगीं शिकिल्लीं भुरगीं घरा कडेन बेकार पडल्या. कित्याक जायना, कित्याक करूना? आरे तूं खंय आशिल्लो? विश्वजीत राणे समज आपले सांकली सगळे GMCत व्हरपाक शकता. प्रमोद सावंत समज सगळे आपले सांकली लोकांनी भुरग्यांनी यूथ दिवपाक शकता. जाल्यार कित्याक हें करूना, कित्याक करूना? दुसरें म्हणल्यार लज दिसता सांगपाक, नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी म्हजी इतली ब्युटिफूल कॉन्स्टिट्युन्सी, लोकांनी हांकां MLAच न्ही, मिनिस्टर न्ही, चीफ मिनिस्टर केले गोंयचे. आयज जे खातात पितात भोंवतात, हेंचे कडेन बाटां बसले बोल्ल्यात, हे फक्त लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो डेव्हलपमेंट करपाक. पूण आयज हिणे आपले पोटां भरल्यात, आपल्या भुरग्यांचे, आपले फ्युचर, आपल्या भुरग्यांचे फ्युचर सेक्यूर केला. सो वाय पीपल वील वॉन्ट टू गिव देम अगेन अ चान्स और दे आर किट ऑफ किन्स अ चान्स? तांच्या भुरग्यांनी कित्याक चान्स दितले? वायट दिसता, कित्याक आयज एक पुलीस स्टेशन ना. नावेलीत कितें भानगडी जाल्यो, रातच्यो झगडी जाल्यो, कोण बायल मनशाचेर कितें अत्याचार जाता, ती तिचे कडेन मोटर ना, काय ना, ती कशी चलत रडत वतली? कोणाचे अत्याचार जाले जाल्यार मडगांव चलून वचपाचें? वाय नो पुलीस स्टेशन फॉर माय नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी पीपल इन नावेली? आय वॉन्ट टू डू अ नावेली पुलीस स्टेशन करतले, बायलांनी सेपरेट सेल घालतले. लज दिसता सांगपाक, नावेली इतले ब्युटिफूल आमचे विलेज, द हायेस्ट म्हाका दिसता बिगस्ट पॅरिश. पूण पळोवपाक गेल्यार आयज आमचे नावेलीत इंटरनल बसीज नात, ते म्हाका करपाचें आसा. आमचे नावेली एग्रीकल्चरान रिच आसा. आयज समज ती शेतां आनी भाटां कितें सबसिडी दिल्ली सरकारान, कितें हेल्प केल्लें हांकां, तेच आवार्थान फुट्टादो न्हू, तेच चर्चिल आलेमान वो तेच लुईजिनान प्रिजर्व करपा खातीर आमचे फिल्ड्स. आयज कोविडा टायमार आमचे भुरगे भायर फॉरेन साकून गोंयांत आयिल्ले, पोटी वयल्यान आयल्या, बेकार आसा. आयज ते आपले कितें ते पड्ड्यांत आपूण भाजी कितें रोयता आशिल्ले, ते देखून करूना. म्हाका हांव पळयतलें की हाव टू प्रिजर्व, हाव टू मेंटेन द फिल्ड्स. आय वील प्रमोट फार्मिंग. आय वील टेल माय पीपल, तुमची शेतां तुमी परतून घेयात, स्टार्ट करात. तांकां जाय ती हेल्प करतली, जावं ते ट्रॅक्टर्स, फर्टिलायझर्स, सीड्स, मशीन्स. आय वील सी दॅट आय वील डू, बिकॉज फॉर दॅट आय हॅव टू बी इन असेंब्ली. आनीक पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता म्हणल्यार नावेली आमचे न्ही ऑग्र म्हणून आसा. ऑग्र म्हणल्यार सॉल्ट पॅन्स खूब आसा, 150 सुमार आसा. दियालगोन, मागीर तुजे तेलावली सायडीन खूब आसा ऑग्र आसा. गेली सायडीन सॉल्ट पॅन्स, तितूंत चिखल भरला, माती भरल्या, रिवर सालाचें उदक वचून सगळी कुसल्या, ती बाटल्यो पडल्या. ते हांव पळयतलें की एवरी इयर, वन्स इन अ इयर बिफोर रेन्स, क्लिनिंग ऑफ ऑल द सॉल्ट पॅन्स हांव करतलें, ऑग्र क्लीन करतलें. आनी जे हँडिकॅप भुरगे आसात तेंचे कोण चिंतना, फिजिकली हँडिकॅप भुरगे आसा, हांव प्रचाराक वता तेन्ना ते भुरग्यांक पयल्यार म्हजें काळीज दुखता. तांकां तेंच्या खातीर खंय तरी स्कीम काडटले की तांकां मंथली कितें तरी 5,000
हेल्प जातली आणि बोटीचेर जे भुरगे आसा जे आमकां रेव्हेन्यू इतली वर्सां दीत आसा तांकां पेन्शन म्हणून जे बोटी वयल्यान आसा ते रिटायर जाता वा जे काम ना बोटीर काम करून आयल्या तांकां देखून अशीच एक स्कीम एक मिनिमम 5,000चे हेल्पाचे हांवें हो मुद्दो तकलेन दवरिल्लो आसा आनी नॉट फॉरगेटींग आय विल सी दॅट पीपल विल रिपोज फेथ इन मी जशें केजरीवालान दिल्ली केल्लें आसा तशें हांव 5 पंचायत म्हाका लागतात नावेली तेलावली आकेंबाश दावोली आनी रुमदामोड जे हांव बसून उलयतां ह्या 5 पंचायतींत हांव पळयतलें की मोहल्ला क्लिनीक करतलें जे डॉक्टर तपासतलो फुकट वखदां दितलो ट्रिटमेंट फुकट जातली कित्याक एक रिलीफ थंय दिवपा जाय म्हणून आनी गार्बेजाचो इश्यू जो आसा विच इज क्लोज टू माय हार्ट हांव पळयतलें की वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट वील बी कलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत 1 रुपया घेनासतना हांव तें करतलें आनी म्हजो सदांचोच प्रिय इश्यू तुवें हांवें स्टार्ट केला तो इश्यू तो लास्ट सांगता की भुरग्यांक न्ही जे भुरगे म्हणजे बेकार आसा तांकां बेरोजगार आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक म्हजो पयलो प्रायोरिटी आसतलो कित्याक आवय बापूय हांव सदांच म्हणटा भुरग्यांक न्ही पोट मारून भुरग्यांक शिकयतात इंजिनियर दोतोर करपाक सोदता खंय तरी कामाक दिवपाक सोदता पूण तांचे कडेन 10-15 लाख नात करप्शन तांकां पयशे दिवन जॉब दिवपाक पडटा आमच्या लोकां कडेन ना आमचे खूब नावेलीचे लोक आसा जे गरीब आसा पूण तांची भुरगीं खूब शिकिल्लीं आसा तांकां एम्प्लॉयमेंटाक लागून झगडून हांव तांकां जॉब दितलें हे म्हजो मुद्दो आसा म्हजी प्रायोरिटी आसा बरे भशेन सगळें सांगलें आतां तुका ह्या मतदारसंघाक निवडून येवपाची कितली खात्री आसा आनी तुजें काम कशें चल्लां कॅनवसिंग कशें चल्लां डोर टू डोर आतां तुमी पळयलां तुमी म्हजे बरोबर भोंवताले तुमी पळयात आमकां म्हजे व्हॉलंटियर्स म्हजे बरोबर येतात चड करून म्हजी यूथ चलयो आनी चड लेडीज आसता तुमी पळयलां आसतलें कशें म्हाका लोक वेलकम करतात म्हाका कशें दारांत आपयतात म्हाका कशें भितर घेतात आनी हे दुसऱ्या कॅन्डिडेट्सां बरोबर जायना कित्याक ते सगळीं सांगतात 100%तली म्हाका 99% सांगतात आगो बाये तुजें मीठ खायलां तूं दारांत आयलें कोण येवना आमी आमदारान मिनिस्टर केलें हांकां हे कोण येवना आतां जायराती घेवन येता म्हणून वोट फॉर मी म्हणून आनी मागीर 5 वर्सां दिसती पडपाना पूण तूं आमचे मदीं आसा आमचे मदीं आशिल्लें आनी आमचे मदीं आसतलें हे तांकां खात्री आसा ती म्हणटात की प्रतिमा तूं खंयच्या मिनिस्टराचे मंत्रीची बायल न्ही वो मंत्रीची सून न्ही तूं खंयच्या मंत्रीची चली न्ही तूं सामान्य प्रतिभा आमचे भाशेन आमचे बरोबर भोंवतले आमचे बरोबर बसतले खातले पितले आनी आमचे बरोबर आमकां मुखार घेवन काम करतले म्हणून खूप खूप धन्यवाद प्रतिमा कुतिनो त्या होत्या आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार नावेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवित आहे त्यांनी चांगल्या रीतीने आपले मनोगत व्यक्त केलं खूप खूप धन्यवाद